Bahagya pang bumaba ang track ng Japan Meteorological Agency, JMA, para sa bagyong Opong, Buoloy. Inaasahang tatama na ang bagyo sa bahagi ng Northern Samar, sunod na tatama sa Sorsogon, Masbate, at babagtasin ang bahagi ng Southern Quezon, Marinduque, at lalabas sa Mindoro bilang typhoon category o malakas na bagyo bukas, Sep. 26. Tropical Cyclone Update. Ang Severe Tropical Storm OPONG, na mataan sa layong 335 kilometro. Giwan, Eastern Samar, ay nananatili ang lakas habang gumagalaw pa kanlurang Hilagang Kanluran, papalapit sa Northern Samar Eastern Samar area. Bagyong Opong bilang Severe Tropical Storm Opong, Buoloy. Lokasyon 335 kilometro. Silangan ng Giwan, Eastern Samar. Coordinates 11.1 degrees north, 128.8 degrees east. Pinakamalakas na lakas ng hangin, 10-minute average, 110 km per hour. Pagbobswo, 135 km per hour. Galaw, kanluran, west-northwest sa bilis na 25 km per hour. Presyon sa sentro, 980 hectopascals o mabar, hectopascals o millibars. Lawak ng lakas ng hangin, umabot hanggang 430 kilometro, galing sa sentro. Ayon sa mga weather forecast models, posibleng maglandfall sa Bicol Region Northern Samar area. Ayon sa Pag-asa, ang posibleng pinakamataas na lakas ng bagyo ay typhoon. Nakakaapekto ito sa Bicol Region, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon kabilang ang Polillo Islands, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Eastern Visayas, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Dahil dito, makakaranas ng mabagyong panahon na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan at minor hanggang katamtaman ang banta sa buhay at ari-arian dahil sa strong winds sa Catanduanes, Sorsogon, Eastern Samar, Northern Samar, at Samar. Dahil din dito, makakaranas ng maulan na may pabagso-bagsong hangin na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan at minor hanggang katamtaman ang banta sa buhay at ari-arian dahil sa strong winds sa nalalabing bahagi ng Bicol Region. Quezon kabilang ang Polillo Islands, Rizal, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Dahil din dito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang kung minsan malakas na pag-ulan sa Central Visayas, Isabela, Aurora, at ang nalalabing bahagi ng Caraga. Tropical Cyclone Wind Signals, TCWS, in effect. Tropical Cyclone Wind Signal Number 2. Wind Threat, Gale Force Winds. Luzon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, and the northern portion of Masbate, Aroroy, Baleno, City of Masbate, Mobo, Uson, Dimasalang, Palanas, Katayngan, POV. Corpus, including Ticao and various islands. Visayas, Northern Samar, the northern and central portions of Eastern Samar, Canavid, Maslog, San Policarpo, Taft, Dolores, Hipapad, Oras, Arteche, Sulat, San Julian, the northern and central portions of Samar, San George, San Sebastian, Villarreal, Zumaraga, Matuguinaw, Pinabacdao, Almagro, Calbayog City, Talalora, Yabong, Pagsanghan, City of Catbalogan, Gandara, Motiong, Santo Niño, Tagapulaan, San Jose de Buan, Santa Margarita, Tarangnan, Calbiga, Daram, Paranas, Hinabangan, and the northern portion of Biliran, Almeria, Kawayan, Maripipi, Culaba. Warning lead time, 24 hours. Range of wind speeds, 62 to 88 km per hour, Beaufort 8 Potential impacts of winds, minor to moderate threat to life and property. Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Wind threat, strong winds. Luzon, the central and southern portions of Isabela, Alicia,
San Mateo, Aurora, Ramon, Nagilian, Dinapigue, San Guillermo, Luna, City of Kawayan, Etiague, Angadanan, Benito Sullivan, City of Santiago, Reina Mercedes, San Agustin, San Manuel, Cabatuan, Gamo, San Isidro, Cordon, Jones, Burgos, San Mariano, Palanan, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, the southwestern portion of Mountain Province, Bauco, Sabangan, Tadjan, Benguet, the southern portion of Ilocos Sur, Sugpun, Alilem, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, Romblon, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Calamian Islands, and the rest of Masbate. Visayas, the rest of Eastern Samar, the rest of Samar, the rest of Biliran, Leyte, Southern Leyte, the northern portion of Cebu, Daan Bantayan, Medellin, City of Bogo, Tabogon, San Remigio, Borbon, Sogod, Tabuelan, Catmon, Tuburan, Carmen, Danau City, Asturias, Compostela, including Camotes and Bantayan Islands, the northern portion of Negros Occidental, City of Escalante, Toboso, Calatrava, Sagay City, Cadiz City, Manapla, City of Victorias, Enrique B. Magalona, Silay City, City of Talisay, the northern portion of Iloilo, San Dionisio, Batad, Balasan, Carles, Sara, Concepcion, Ahoy, Lemery, Barotac Viejo, San Rafael, Banate, Anilao, San Enrique, City of Pasig, Bingawan, Kalinog, Lambunao, Dueñas, Dingle, Capiz, Aklan, and the northern portion of Antique, Libertad, Pandan, Sebaste, Kulasi, Tibiao, Barbaza, Bugasong, Lawaan, Kaluya. Mindanao, Siargao Island, Bucos Grande Islands, and Dinagat Islands. Warning lead time, 36 hours. Range of wind speeds, 39 to 61 km per hour, Beaufort 6 to 7. Potential impacts of winds, minimal to minor threat to life and property. Weather advisory, heavy rainfall outlook dahil sa bagyong Opong. Ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali, 25 hanggang 26 Setyembre. Intense to torrential, mas mahigit 200 mm. Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Sorsogon, and Masbate. Heavy to intense, 100 hanggang 200 mm. Quezon, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Romblon, at Leyte. 50 hanggang 100 mm. Camarines Norte, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Aklan, Capiz, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Bukas ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, 26 hanggang 27 Setyembre. Intense to torrential, mas mahigit 200 mm. Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Batangas. Heavy to intense, 100 hanggang 200 mm. Cavite, Laguna, Quezon, Romblon, and Aklan. Moderate to heavy, 50 hanggang 100 mm. Metro Manila, Rizal, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Aurora, Isabela, Camarines Norte, Camarines Sur, Capiz, and Masbate. Southwest Monsoon o Habagat. Nakakaapekto ito ngayon sa Luzon at ang mga kanlurang bahagi ng bansa. Dahil dito, makakaranas ng paminsan-minsan na pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Dahil dito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang kung minsan malakas na pag-ulan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Palawan, at Cavite. Dahil din dito,
Makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa severe thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Weather Advisory Heavy Rainfall Outlook dahil sa Southwest Monsoon o habagat. Ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali, 25 hanggang 26 Setyembre. 50 hanggang 100 mm. Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental. Bukas ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, 26 hanggang 27 Setyembre. 100 hanggang 200 mm, Antique, 50 hanggang 100 mm, Palawan at Iloilo localized thunderstorms makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa severe thunderstorms sa Luzon. Paalala, posibleng magbago pa ang forecast, pinapaalalahanan ng lahat na manatiling updated sa lagay ng panahon at sa posibleng tatahakin at magiging lakas ng sama ng panahon sa susunod na mga araw.